গত 30/8/2023 আমরা কমিটি গঠন করেছি। সদস্য হিসাবে আছে উমাশঙ্কর দেববর্মা, অনারেবল এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা, পিওবিসি তৎকালীন আছে দিলীপ বর্মন, মেম্বার সেক্রেটারি। আর যে এলাকাতে ভিজিট করবে ওই এলাকার এমডিসি কে নিয়ে একটা ভিজিট করে রিপোর্ট জমা দিবে। এই রিপোর্টে অনুযায়ী আমরা নতুন 22টা সাবজোনালগুলিকে পুনর্গঠন করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তো আপাতত কমিটির রিপোর্ট না আসার পর কোন কোন ভিলেজ কমিটি নিয়ে দেউবেলি বা অন্যান্য সাবজোনালগুলি গঠন করা হবে এখনো নির্দিষ্ট করে ফিক্স করা হয়নি। তাই আমরা ভাবছি আপাতত রিপোর্টটা আসুক, রিপোর্ট আসার পরে ফিজিক্যালি কোন সেন্টারে অফিস এস্টাবলিশ করলে জনগণের জন্য সুবিধা হবে সেই হিসাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ধন্যবাদ। চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় সিএম সাহেব এটা উত্তর দিয়েছেন। তার এখন আমার একটা সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে 6/12/2024 যে গ্যাজেট নোটিফিকেশনটা জারি হয়েছে এই এলাকা নিয়ে এই সাবজোনালগুলো হবে, এটা কি বাতিল করা হয়েছে কিনা, নাম্বার 1। এরপরে দেখুন এখানে যে কমিটিটা বলছেন, আমরা কিন্তু এখনই বিজেপি এবং ত্রিপুরা অন্য কোনো দল নেই, আমরা দুটা দলই এখন বলতে গেলে ট্রেজারি ব্যাংক একসাথে আছে। আমাদের মধ্যে থেকেও তো মেম্বার থাকা দরকার, আমি এটা রাখবো। এরপরে এই নোটিফিকেশন তাহলে এটা যদি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে এই নোটিফিকেশনটা ক্যান্সেল করা দরকার, বাতিল করা দরকার। তবুও আমি বলছি যে এখানে যে আমরা যে প্রস্তাবটা আগে করা হয়েছিল দক্ষিণ মাছমারা, রামগুনাপাড়া, দক্ষিণ মাছারি, দনিসরা, এগুলা মাছমারা সাবজোনাল অফিসটার সামনে দিয়ে যাবে শান্তিপুর গিয়ে ওই আপনার দেওবেলিতে যাবে। আবার মাছমারা সাবজোনালে আন্নাসোরা, পূর্ব আন্নাসোরা, নবীনসোরা তারা ওই এটা শান্তিপুর দিয়ে মাছমারাতে যাবে। এই যে ভৌগোলিক যে অবস্থাগুলো এগুলো চিন্তা করা দরকার। এর জন্য আমি বলবো আমরা যে বর্তমানে যে চলছে ওই কি কয় ভিলেজ কমিটি ডেলিমিটেশন, এই ভিলেজ কমিটি ডেলিমিটেশনেও আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল হওয়া দরকার। এখানের মধ্যে তহসিলদারের আমি যখন ওই অনুভূতি জোনালের মিটিং হয়েছিল আমি বলছিলাম যে যদি সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আমি সহযোগিতা করব, তহসিলদারের প্রয়োজন হয়, এসডিএম এর প্রয়োজন হয়, কারণ এখানে ম্যাপের দরকার, একটা ন্যাচারাল বাউন্ডারি, হ্যাঁ সেটা নদীও হতে পারে, সেটা রাস্তা হতে পারে, এইরকম দরকার। তাহলে আমাদের কি দরকার, এখানে তহসিলদারের সহযোগিতা আমাদের নেওয়া দরকার। এগুলো আমি দেখছি, আমি যখন যাই এই যে হিরাসোরা, দেউরা, ওইখানে ভিলেজটা এইদিকে, এটা কি আকাশ দিকে যাবে আরেকটা গ্রামে, এইরকম একটা যোগ। তাইলে এগুলো এই যে ডেলিমিটেশনের ব্যাপারে আমরা যখন একটা টিম থাকবে ওইখানে টিমের মধ্যে অফিসিয়ালি ঘোষণা করতে হবে যে ডেলিমিটেশনের জন্য শুধু ভিলেজ কমিটি কোন কোন ভিলেজ কমিটি নিয়ে সাবজোনাল জোনাল হবে, তার সাথে এই যে নতুন যে প্রস্তাবিত ডেলিমিটেশন ভিলেজ কমিটি নতুন ডেলিমিটেশন হবে তার মধ্যেও একটা কমিটি থাকা দরকার। এবং সেই কমিটিতে প্রয়োজন যদি আমাদের এসডিএম গুলো আমরা ইনভলভ করবো, এসডিএম গুলো ইনভলভ করে ওই লোকাল তহসিলদারকে বলবেন, আমরা ওই জিওগ্রাফির ম্যাপটাও আমরা তৈরি করতে পারবো। কাজে যাই হোক, এটা থাকবো আমার প্রস্তাব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অনারেবল এমডিসি। নোটিফিকেশনটা এখনো ক্যান্সেল করা হয়নি, যেহেতু বাকি যে সাবজোনাল গুলি আমরা নোটিফিকেশন দিয়েছি এর মধ্যে অনেকেই মানে কোনো বিতর্ক নাই, সেই জন্য আমরা আপাতত ক্যান্সেল করছি না। তবে যেগুলো বিতর্কিত কমপ্লেন রিপোর্ট বা প্রস্তাব এসেছে সেই নীতি অনুযায়ী আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সেই জন্য নোটিফিকেশনটা আপাতত ক্যান্সেল করা হয়নি। আপনি যেটা সাজেশন দিয়েছে আমরা করব, আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা সব যেখানে সাবজোনাল গঠন করা হবে ওই সাবজোনালের এমডিসি তো অবশ্যই থাকবে, তাছাড়াও মেইন কমিটিতে
আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের সহযোগিতায় করার জন্য আমরা নতুন করে নোটিফিকেশন দেওয়া হবে। ধন্যবাদ। মাধ্যমে आं किसा सिनान मुसुमान खायसे हो जागो आने क्वेश्चन खायना थांमोन अब खायसे रिलेटेड आन सप्लीमेंटिंग के जेहेतु कोका खाता आने बासकाथाले मिजा राजापुर तीनटा डिस्ट्रिक्ट दंगो सबजोनाल दंगो तीनटा प्राय दंगो जुनाल दंगो प्राय कायनि मानजा सिपाहीजला बाय साउथ এবং গুমতিবু খপ্তাবু তিনটা জোনাল মাত্র তিনটা ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু কিছুদিন সিগাং আনি মোহনবুক সাবজোনাল যে 17টা বিসি তমান বন মোহনবুক সাবজোনাল ন তো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইসি মন্ডাগানি সামরাই দাগানি মাধ্যমে যেগুলো দাগানি খান্ন তো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইসি নাই সিবাই জলানি ডিএম তো গুমতিও বা সাউথ ni DM ni thane junalo to phan hog lagbo kono dino omata emon ekta jungal ko tai tongka monbuk sabjonal সাউথ জুনাল বিসিং সাউথ ni sabjonal bising plangoi jai tabu mohonbuk ni kago সাউথ to pat hangi সাউথ ni জুনাল ni kago kunta sibaijala DM ni bising phai karon sibaijala DM kono somoy gomote DM ni bising go rega ni samung ruglak sibaijala DM kono somoy সাউথ ni sabjonal ni bising goi কোনো রেগানি সামুং বা বিভিন্ন সামুং উরিমাই তো অবন আং চিনা নামাকে এডিসিনি যে এই প্রসেসের মাধ্যমে যে স্টেট গভর্নমেন্ট এই প্রসেসের সার্কেল ওয়াইজ আপনি সাবজোনাল খাই দে মানো বা জোনাল খাই দে মানো আবো যদি খাইমাই হাকাকে কিন্তু সুং সুযোগ সুবিধা স্টেট গভর্নমেন্ট এই মারফত যে দিয়ে নিখানে যেরুমান ও দিয়ে মারফত চুকি তো মাই আমনা আবনে ব্যাপার হয় এডিসিনি যে গভর্নমেন্ট বা এডিসি জুমদে হাপান তামো মানসুদা তো অবিসিনো কিসা হাউস টু কিলা কেনা আঙরে দেখি সারা মতো ব্রহ্মণ চেয়ারম্যান চুমকে বসিয়া হয় মহানবুক সাবজোনাল নি বড় যতজন বড় কমান তা পাবলিক কাইছে সমস্যা বাও সাউথ জোনাল জুম থাঙ্গিয়া কিন্তু কেবা হারা সাবন উদ্যোগই আংনি খুদর এমবিসি আংসিয়া হয় মহানবুক সাবজোনাল তাবু থেবাইরিকা সাউথ জোনাল বিসিং আমো বেলেবার মা সিজা কো বড় তাবু অমই টকা সুং সিবাইজলানি সামুনা সিবাইজলানি তাও ডিএম জিসু বেরুনে আবার সিবাইজলানি এরিয়া নি বিসি বসি যাও বিসি নি বিসি বসি জানা ও বিসি নি বিসি তাবু সিবাইজলানি সাবজোনাল মহানবুক সাবজোনাল বইতনো ও সাউথ নি ডিএম নি অরসি মাথানে সাউথ নি ডিএম তো অরসি সিবাইজলানি বিসি কোনো সামুরিয়া কিন্তু অব যদি ও জুমজাল যদি টংখাকি কোনো সময় ডেভেলপমেন্ট অংলাক ডেভেলপমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট মাধ্যমে এডিসি ডেভেলপমেন্ট অঙ্গ এডিসি গভর্নমেন্ট হাবন মাধ্যমে এডিসি ডেভেলপমেন্ট অঙ্গ তাও প্রায় ব্রিক চলিং দ খাইজাক তমানি প্রায় যে জায়গাও নিনে ও কথামি নি বসকাল বড় সিডি দ সিসি রু দক খাইজাক তমানি ডিএম নে মারফত স্টেট গভর্নমেন্ট রাং বাই এডিসি এলাকাও খাইজাক তম আংনু মানি মতে ডিএম খাইও সাবজোনাল জোনাল যদি কাগজ কাকে ডিএম নিথানে ডিএম খাইও ব্রিক চলিং হইতে যত কিছু খাইও ডিএম কিন্তু তাও তো সিবাইজলান ডিএম মহানবুক সাবজোনাল যেহেতু সাউথ জোনাল থাকা সিবাইজলান ডিএম তো আপনি কাগজ পাইকে কেউ অ্যাকসেপ্ট খাইগরা কোনো দিন সাউথ নি সাবজোনাল মাধ্যমে আবু যদি সিবাইজলান ডিএম থেকে কাগজ কেউ অ্যাকসেপ্ট খাই আমরা গো ব্যাপারও ক্লিয়ার না নাম কে বা হারা বুদ্ধি রুকা হতর সিনেসে যে তে বড় বিলিয়ন বড় হবে তোমার মাছু বি রুকা ইতো বিষয় চুম ক্লিয়ার স্টেট গভর্নমেন্ট প্রসেস সার্কেল ভিত্তিক স্টেট গভর্নমেন্ট প্রসেস সার্কেল ওয়াইজ যদি সাবজোনাল খাইমা কাকে জোনাল খাইমা কে তবজে বেসি নাম মানে অবশ্যই কিসা কিলা খাইন সিনান মুজু কিলা খাই সানে হাবাই বেলাইখা হামবাই जोंनि प्रमगोनां एमडिसि नि चोंमो ब्लाइ नांमानि ब्लाइ वान शट जानाय उइलाव नां साखा गोबांमा प्रस्ताव खायो गोबांमा कतालखे कोनो इनक्लुजन एक्सक्लुजन खायनायनि बागै प्रस्ताव खायखा हानबांमोनो जों कमिटिबो थं खायखा गे अफिसियली बर विजिट खायनाय बर विजिट खायै बो साबजोनाल बो विलेज कमिटि बियां जुनाल अंनि नाम बरक रिपोर्ट दखाय जे जों बनि मुताबिक जों नोटिफिकेशन लनाय अमनो आपातत जों दिसनावै इसिबाबो जों कमिटि दिसनावै न अमनो खायजाखा फेबा जों किसा टाइम नांनाय कोनो बाहायके बरक रिपोर्ट दखाय आप्रो दिसनानि बागै हामबाय Lagi sisa ek minit ang Mau yo sisa ekdom meter bujika. Agi to mohonbuk ni sabjunal aba sibajola district wise tongani. Honorable Aba gumuti ni sabjunal sibajola gumuti wise tongani dim wise tongani. South ni sabjunal south ni dim ni wise tongani. Abono
কেন সিবাইজলা নি সাবজনাল ল তাবো সাউথ সিতে বুঝান না সাবনে যুক্তি বাই আবার তা চিনি বাগে অসুবিধা বড় ক্ষতি অঙ্ক Oman chini overall isini di sonna isini sonna oi nesung oman di sonna jago je aro jaga area play kotor bona chung je district administration ni mutabek khai khai ke to best na haipana particular location na chung bahai ke sini ADC ni mutabek chung operation khai manai bona once oi nesung mahai ke di sonna jaka haipana jodi kono ব্যক্তি ni প্রস্তাব khai mani sinoro tongoi tong khai ke ba tong phaijak bono chung review khaine hene committee kha nge tabo sini committee juno report ro khai ke je mohanbuk ni tabo koksapara subjonal khagja kha yang sata yang dosta mai ke parli to sipaijola junalo tongu parli ke bisimono junalo tong nge elakani boro ba elakani MDC protinidhi tongnai ba jekunu individual boroni prostab chinoro sab khaijak sab khaimano chung bibesona khaioi bahai practically chung bono operation khaimanai function khaimanai bono naioni bagoi na chung committee kaham ke khairojak chini boronggonang EM Robindra Debormani netrite dini chini boronggonang MDC chini boristo sodoshorni Bimol Chagma বহু প্রস্তাব খাইখা বনো বসং বসকাঙো ইনক্লুশন খাইলাইoi jotobai jate sung ADC administration no teibu kaham ke function khaimana tei mono sung report nawai na amo ulo abo matter to serious no কতগুলো রুলস কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিভাগে কিছু অনারেবল সিএম তো রিপ্লাই রেখা নাজাক নাই যাতে সেম ডিস্ট্রিক্ট বিশিঙনো সেম জুনালুমথুম তবে গুমতি ডিস্ট্রিক্ট বিশিঙ 10টা বেশি আংটি ফেগরাকা সিবাই জেলা আব্দুল খাইংলা আবার কোন কারণে হয়তো বা গম খানা নাইথকে খাজানে বাকি অনারেবল ইএম নব চেয়ারম্যান খাইজকে কমিটি খাজাকা সবটাই হবে অনারেবল সিএম ভালোভাবে রিপ্লাই দিয়েছে বরং Adamson, Jimmy, question and answers our Obanka, Tabu, Jim Jitu Joratamu. There is no calling attention, Kuno Musang Kari, Kuno resolution Kari, and got your Mozarano, Nosta Kayaway. Naithok Kayi, Kahan Kayi Joto members of constructive budget Nishakawa Salatu. Most of the Zaka, and Gantavo Puya. Boromanan, MDC, Sonji, Liano. More 25-26 financial year may budget in Sakawa, Koba, Kobu. Ambai Chairman Sarno, ini pavitra ini councilor aloconan bagai, ano sudah terima bagai. Ang poilano ini agriculture je isi bisoyo ko, apa sih bisa orang aloconan nango. Poilano sana naiman ke. Ini orang je agriculture bisoyogo tungo, ini je tractor power tiller ni bepatina, je ini gori darat krishok tunai gorono je power tiller renani je budget narita mani, abot ei bisa tungo, aro ini state ni sistem untuk tim kain রাজ্য সরকার তো তিনি 1 লাখ টাকা কে বড় সাবসিডি দিব তাবো তিনি ও বাজেট কি ও সাবসিডি নি মূলে যে বাজেট হাজার খা নাকি টোটাল ওদে বাজেট হাজার খা আপনি কোনো উল্লেখ করেন তাই তিনি
kaisa tungman ke jero তিনি পশুপালন তিনি অবতেই যে তিনি আরো বাজেট কিছু পয়সা নাংমান কারণ যে তিনি আগে হিংকে তিনি আরো 23-24 বুতুঙ্গ তিনি 24-25 বুতুঙ্গ যে 25-26 সংখ্যায় আরো 0-0 সংখ্যা তিনি যারা প্রসাদ তিনি গরিব বরক কোন রক এরপরে ওয়াক রক পালাইছে जों রাং কামাই খায়ো যেটা তিনি ব্যাংক নিব চলো তো আবতে এই বছর কোনো বরং ভাবে বাজেট নারক জায়গা আবো bisa buskango kintu nailena nangmani jawabon teinai buskango bo jawo budget ibaro nargia aikiao budget no bisingo daliri mano abo kaisa nangkukmo bishoy erpore tumo dita pigari scheme ni Tigari development scheme hitei nai je beneficiary bagai je hajang mani aro je অনেক কিছু নও ফাইতু মনি চশমা তো জায়গায় হিসাব কমই থাকা এই আইন নং বেরাওই নাই তিনি তাই কাইসা দङ তিনি ও যে কক বরক তিনি ল্যাঙ্গুয়েজ नि বিষয়তেই নাই আরো তিনি যে কক খালাইমানি কিন্তু অরংকায় কোনো বরংনি রমজাক সিকরে যে চাকমা মগ হালাম কুকি গারো ও বরংনি আরো কোনো সুইজাকরে বরংনি বাগে Abu kisa nailena nangmani ar dai tongo ini tourism department no ini edisi area o এটা চং চিকন অনেক কিছু বিষয় তো যে ও চিকন ট্যুরিজম বাকে চং যে ট্যাক্স দি সানানি যেমন তিনি ইএম সাহেব ব ফাইমান করব Bini area kaisa bo ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাই bini kaisa tourism di sport ramkha montang ni agi to kuroi তিনি ও montang ni মাধ্যমে bini আরো অনেক কিছু ফাই দङ সেই রকম ভাবে কোনো আলাদা অবন ভাবে করই কিন্তু অথচ আরো সুইজাক দङ যে অফিস পারপাস প্রচার ni bagoi অফিস খরচ গাড়ি ভাড়ান ভাগে রমজান মতো কিন্তু ও যে ট্যুরিজম ন বসকাঙ্গ ডেভেলপমেন্ট খাইনান বাগৈ ও বাজেটও কোনো আলাদাকে রমজাগি আমি কেন এরপরে তাই কাইসা বিষয়ংখা ওর আইসিএ ডিপার্টমেন্টত থাঙি হাবি তঙিখা ও ট্যুরিজম নি বাজেট নি যে সুইজাগম যেটা ট্যুরিজম নাঙো অব থাঙি হাবি তংখা তিনি আইসিএ ডিপার্টমেন্ট আবার কিসা কাইসা ঠিক খাইনা নাংমানি আর তাই তিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি মাধ্যমে দङ যে তিনি সমাজপতি রং বাগৈ 5,000 টাকা কে যে দরা দঙনি ও সমাজপতি কয়টা সমাজপতি রগ আবো মানাই আর
তাই अवेयरनेस नि बागै जों जे दिनै इएम साहेब दिनै सार कमल प्राय समयनो दिनै जे समाजपति रगबाय मिटिं खायो समाजपति रगबाय आजुगलायो काई समाजपति नि माध्यमे बो जों अवेयरनेस खायना नां दिनै अनेक दिनै तिप्रासा एरिया वो ड्राग्स रनि दैनाय समाजपति बाय अवेयरनेस खायना नांगौ दिनै अनेक तिप्रासा एरिया वो बार्थ सर्टिफिकेट करिङै दंखा दिनै बार्थ सर्टिफिकेट खायना थांखांखाय जों बार्थ सर्टिफिकेट करिङै आधार कार्ड खायमैया आ जागावो दिनै तिप्रासा समाजपति रनो दैनाय अवेयरनेस खायना नांगौ से जिनिसटा और समाजपति रनो दै जे अवेयरनेस खायजांनाय रनि কোনো উল্লেখ খাইজামো করিङै दंखा एरपरे दिनै पद्मश्री मानायरनि बागैबो इन टोटल बाजेट ले दं किन्तु पद्मश्री मानायर बर फरक रुसुना रेजांनाय एबा ताई दङ समाजपति रंनके पार हेड 5000 टाका के बरनि बागैके और सुइजाक दं किन्तु যারা पद्मश्री मानायरनि बागैके কোনো উল্লেখ করিङै दंखा बरनो बुसुके रिनाय गे आबो किसा नांमानि के आं आनि आलोचना अरनो पारिका तैसा आलोचना खेना नांमानि किन्तु तिनि आनि किसा पार्सोनल समस्यानि बागै आं मा मिलि आसा सॉरी next time आं आबो खायथिनाय आनि कवर पारिका Honorable members, officers, the press members, nomi mobile please switch off yakaba silent mode tongdi. Kamni mobile tongkakai abo Pavitra House ni direction ni bini yungoni kaisa angko aramongu. Tabo mo budget ni sakao komnaronne boromona adom sodagar kole boromona chairman belai kan hambai ini Pavitra House jini GTADC ni budget pes hajak jini honorable CM sir ni bisingti budget नतुयै किशुआनिबो बक्तब्य दङ काजेयानो सुजुग रिमा बागै बेलायखन हामबाय हाउस तंनाय जत्त दिनै अनारेबल EM तेजानि कलिग MDC तंनाय रनो बाहनो हामबाय दिनै चिनि अनारेबल CM सानि बिसिंति जो बजेट किसा जागाव बजेट ना किसा ब्रीफ खाई सानामु जुगो प्रति बछरनो जों बाजेट टी सालायो और बाजेट जों नम्बर जरा जरा के परिना पर्यन्त रियां थाङो बकि कोटि दा लाख दा अमुसुके नम्बर बांगो फियाबा चिनि बाजेट अकाउंट ऑफ हापाय प्रगे पुसु जरा हापाय आबो चिनि अनारेबल CM सानु साइमान छिनाय काजे नों पुला बाजेट न समर्थन दखाय खाया आङो बाजेट 100% समर्थन खायो फिया बाजेट आं अबनो सानामु जुगो जेटा टोटल बाजेट जेताबो प्रपोज खायजामानि 1840 কোটি 65 লক্ষ 11,000 যেটা চিনি এডিসিনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট নতুই তথা যে চিনি এডিসিনি কাইসা রূপরেখানো সলাইনা বাগৈ চিনি অনারেবল CM সানি বিসিংতি যে বাজেট টি সাজাকন অনারেবল চিনি চেয়ারম্যান সানা জানো মুজুগো অব एक्चुअल ताबोनि बर्तमाननि एक्चुअल बाजेट
যে থ্রুই কুনা কানা যে যত নাইটুগৈ ও বাজেট নো পেস খাইতা বনি বাগै পুইলা आंगाने जिनि अनारेबल सीएम साना बेलाय बेलागन हामबाया फर फियाबा जिनि अ बाजेट नि बिसिंतै जों प्रति बছर न जों बाजेट जों तैयारी खालायो किन्तु किछु किछु जागाव जिनि अ बाजेट गैपिंग नै थाङो गैपिंग बोलते जों शुद्ध एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन अबनो तैनो जों बजेट सनामलायो याबा चिनी एडिसिनि ओन फंड जेनेरेट खालामनानै मतो कोनो जों जागा प्लानिंग खालायजा गैया विशेष खायै जे दफ्तर चिनी एडिसिनि फंड जेनेरेट खालामनानै मतो इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बिसिंथि गोबां मावमाहाय प्रोजेक्ट दङ जे प्रोजेक्ट नि माध्यमे सिनि एडिसिओ फंड जेनेरेट खालामनानै मतो किन्तु ओ इंडस्ट्री दफ्तर नि बिसिंथि नाय थांगे और एमन कोनो एकटा कलम करे जेखाने इंडस्ट्रियल सेक्टर न डेवलपमेंट खायै आरो नहयते टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन खायनानै मतो एमन कोनो बाजेट सनामजाक 2 नम्बर फंड जनरेट बा रेवेन्यू कलेक्ट खालामनानै ताई कैसे खूब गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कैसे दफ्तर दङ रिसेंटली जेटा जों 2021 चिनि महाराज नेतृत्व टीटीआईडीसी जों हाबांगा जों आजुगै कैसे दफ्तर कताल सनामबा जेटा टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट को हायनो जों थिगनो 2024-25 जों अपनो बाजेट पेश खाई अपनो बाजेट सनामै प्राय 60 कोटी 60 लक्ष टाकानि एकटा ओवरऑल कैसा बाजेट सनामै रेखा याबा थांनायाव टूरिज्म डिपार्टमेंट नि बिसिंथै एमन कोनो खक्सा कोनो रां सकपाया एमन कोनो डेवलपमेंट नि सामुबायनो ता पर्यन्त खालायनाया साथे साथे हेल्थ डिपार्टमेंट बहायनो हेल्थ डिपार्टमेंट जत कलमनो जत ठीक दङ फियाबा गोबांमा रुगि र गोबांमा चिनि पाब्लिक र हस्पिटल थागा बिथि माया जेटा सरकारी भाबे जे फ्री बिथि माना दंमोन आयुष्मान भारत कार्ड आबो कुछ जल्दी फांक्शनल लं दं साइबिया चिनि र हस्पिटल लगा आबो चिनि अनरेबल एम हेल्थ न साइमान नाय फियाबा अबले कायसा कमप्लेन बेलायखनो काय दङ जेटा चिनि पेशेंट र रोगी र हस्पिटल थाकाके बिथि माया अ जागा बिथि पाइनानै एमन कोनो रांमारि रिजार्भ करे काजे आं कइनाय और अ बिथि रनि बागै हिसाब बाजेट नारना बागै एंड थांनायाव सिनि एडिसिनि बागै बेलायखनो खोज खबर जों तै फाइमानि एडिसिओ कर्मचारी बेलायखनो अभाबंखा जे जगह एक दफ्तर चलिनानै बेलायखनो कुटुब बायनानि परिस्थितियाव थांदों चिनि एडिसि हाबा चिनि एडिसि एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एमन भाबे चलि दङ एकजन कर्मचारी बखनाय फुरि थाका रिटायरमेंट टाइमआव पांचटा दफ्तर न बाजार रुजुबै बिनि सामु खालायमा दङ जेटा ओभारलोड बार्डेन होननाय मानो इंग्लिश बाय এই ओभारलोड बार्डेन एमन একটা বয়সে বড়ি জাকা একটা সামুং চাইনা গাগায় সাধারণ এমবিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বা একটা ডেভেলপমেন্ট সামুং খাইনা বাগে প্রপোজাল মানে এক বছর পরে তিনি আং যেটা চাল বাংলা হই প্রপোজ মানে 2023 ও আগমা পাকা 2025 ও কাজে বনি বাগে চিনর गोबां অফিসারস নাগো স্টাফ নাগো হই जों थांनायाव 2021 22 प्रस्ताव रेखा चाकरी नियोग खायना बागै पहिला चिनि प्रस्ताव दंमोन एक बेटालियन पुलिस जों रिक्रुटमेंट खायनाय 1200 जना पुलिस लांनाय 1200 जनानि नुखुंगो जों जाति मोसंगै रेनाय बनि आगलो साब जेडिओ डिप्यूटी पिओ 110 जना नानाय एओ 21 जना नानाय इंजिनियर 38 जना नानाय टीचर्स दङ 1633 जना नाजानाय
ভিলেজ সেক্রেটারিজ দङ 355 जना नाजानाय টিটিআরডিসি পুলিশ আপাতত 1200 जना ডক্টর চিনারতাবো শর্টেজ 10 जना नाना नांगौ नार्स 10 जना তাই 10 जना आगे जे हॉस्पिटल नि कायसा परिवेश फाइनाय एलडीसी 209 जना नाजानाय डिप्यूटी पीओ হইতে অনেক অফিসার চিনার অভাবঙ্গি দङ করন नाजानाय সেই যে বাজেট ন প্রস্তাব রে রাজ্য সরকারি থানে जों রহমানে তাক পর্যন্ত চিনি অ হাউজ ঠিক আছে থাंनाय 2 বছর বিগত 2 বছর সিগাंगत जों বিরোধী কাইসা রুলিং কাইসা বিরোধী বেঞ্চ পানো খানা কিন্তু বা जों তিনি রাজ্যনি বিজেপি সরকার বাই অরনি বিজেপি পার্টি বাই চিন্তি পারমটা পার্টি এলায়েন্স সঙ্গে जों তিনি এডমিনিস্ট্রেশন চালক তহনো সারা ত্রিপুরা রাজ্যয়া অল ইন্ডিয়ান সাইমানো হেবা আংকে তাবক অ কাউন্সিল বিসঙ্গ আচু থাকায় চিনি অর যে চিনি সরিক দল বিজেপি তংনাই রংনা তাগো বিরোধী হাইকেস মাত্র তাঙ্গা হিঙ্গাকায় অমসুখায় জব অপরচুনিটি অমসুখায় গোबांमा চিনি জব রিক্রুট খাইজাকনাय যে জায়গা এডিসি দপ্তর কেরাংপুরা अंगनानि पथे थां दङ इनि बिरोधी अंगमानि जराव एक जों मानिखा जोंनो रांलाफलिया हेबा ताबक तो जों सरिक दल এই সরিক দলের বিসিংতৈ जों अ চাকরি নিয়োগ খাইনা বাগै এই বাজেট পেশ খাইবার ন বড় চশমায়া কাছলে দূরবীন ফান তুই ফাইছিদি তাই মকল সনগলাটা মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার কাজে আংকে সানামু জগাবো অমসুক বাজেট जों যে সানামু দङ কোটি কোটি টাকা নি আবো সাবনি বাগै অবকি শুধু ত্রিপুরা পার্টি খাইনারনি বাগै নাকি ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি আমচায় যে বড় তংনাই যে নাগরিক তংনাই যতনে বাগৈ নাবলে ইকে আনি ওর আনি কালিক যারা বিজেপি নেংলাই ফাইনারনা আं সানাमु জগো এই যে বাজেট বয় কতরমা অবন ফলবুই 88 বিসিংগ সুটকেস বিসিংগ দায়া করে নর কিসা নগদ থাঙ্গै দূরবীন বাইফান নাইলাই গিরেদি যাহাতে চিনি এডিসিও কিসালে চিনি ত্রিপুরাসানি এডিসি আমছে তংনাইরনি হামারি ফাইনাতি কারণ ত্রিপুরা পার্টি খাইনার বাকি হরংখা জনগণ যারা যে জনগণ র এডিসি আমছে তঙ্গ ওই এডিসি আমছে তংনাইরনি বাকি সব বাজেট খাইজাবো কাজে অনারেবল চেয়ারম্যান সাহেব नि बिसिंते आं অনারেবল চিনি সিএম সাহেবন কইনাই যে তাসিংগ যে কয়েকটা দপ্তরে যে জায়গাও आं প্রস্তাব রিখা আপনো তাই কিসা চেত্রই নাই আর ও কিসা বাজেট পেস এক খানের বাগে आं কইনাই কাজে आं আসুন কক সাসিনাই তাই বিসি কক গোबां সালিয়া বেলা বেলা কেন হামবাই সভাপতি আজকে আমরা বাজেট নিয়ে আলোচনা করছি তো বাজেটে আলোচনা চলছে আমি কথা রাখবো যে বাজেট হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করি কিন্তু সেখানে এডুকেশনের উপরে আরো কিছু বরাদ্দ দরকার আর মানুষের জীবন গড়তে গেলে এলাকা তৈরি করতে গেলে এডুকেশন দরকার এডুকেশনের কিছু অবস্থা আছে আমি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন আমার কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনের নর্থ জুনের আন্ডারে স্কুল আছে একটা তালিকাতে দেখেছি 10টায় স্কুল আছে একজন শিক্ষক পাহাড়ের ভিতরে তো সেখানে শিক্ষক নাই তো স্কুল কিভাবে চলবে তো একজন শিক্ষক 5টা ক্লাস করতে প্রাইমারিতে সমস্যা যেদিন অফিস করলো এদিন বন্ধ তো সেখানে অনেকগুলি হোস্টেল হয়েছে আবাসিক ছাত্রাবাস হয়েছে প্রাইভেট আছে গভর্নমেন্টের আছে তো সেখানে ওইগুলিতে এই যে শিক্ষকরা আছেন সেখান থেকে শিক্ষক যেখানে শর্ট আছে ছাত্র আছে স্কুল চলছে সেখানে আনার ব্যবস্থা করলে এই দিকটা ভালো হবে আর কতগুলি স্কুল আছে ব্যাংকে ব্যাংকে পড়ছে আবাসিক ছাত্রাবাসও আছে স্কুল আছে আমার সাতনাড়াতেও আছে একজন ব্যক্তি রাইটি জায়গা সরকারি দিয়ে দান করে সেটা স্কুল হয়েছে আবাসিক ছাত্রাবাস ব্যাংকে ব্যাংকে পড়ছে 21-এ আমি এমডিসি হওয়ার পরে কোয়েশ্চন আনছিলাম হবে হবে রিপেয়ারিং হচ্ছে না কিচ্ছু হচ্ছে না ব্যাংকে ব্যাংকে পড়ছে তো সেখানে আমাদের যে অ্যাসেট আছে এস্টাবলিশমেন্ট আছে সেটা যদি নষ্টই হইতে থাকে
তাহলে সেখানে আর ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করবে? তার জন্য জিজ্ঞাসা করলে ফান্ডের অভাব। তো ফান্ড নাই, তো কাজ যদি আমার পুরাতন যেটা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তো তারপরে আমার নতুন করে কি আমরা গড়ব? প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাস্তাঘাটের অভাব, এডুকেশন এইরকম চলছে, রাস্তাঘাটের ছোট ছোট পাড়াতে ছোট ছোট রাস্তা, মানুষের ডিমান্ড যথেষ্ট। আমরা এনডিসি এসেছি, আবার 1 বছর পরে শেষ হয়ে যাবে আমাদের পিরিয়ড, আরো কে আসবে জানি না। তো এই ডিমান্ডগুলি পরিপূরণ করতে না পারলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাড়া গ্রাম রাস্তা নাই, তাদের জন্য আমাদের জেডিওর কাছে প্রশ্ন করলে জেডিওতে স্টাফ নাই, এক প্রশ্ন উত্তর আরেকটা, ফান্ড নাই। তো ফান্ড নাই, কাজ হবে না, তো পাড়াগাঁগুলি উন্নত না হয়। তো আমরা এখানে বসে আলোচনা করলাম, শহর বানালাম, তো মানুষের কি উপকার হবে? আমি মাননীয় সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এডিসিতে বাজেটে পাড়াগাঁয়ে যাতে কাজ বেশি হয়, রাস্তাঘাটের উপরে জোর দেওয়া হয়, এডুকেশনের উপরে জোর দেওয়া হয়, তার জন্য আমি আবেদন করছি। তো জানেন না ওটা যাতে এই বাজেটে ধরে পাড়াগাঁয়ের কাজের ডেভেলপমেন্ট করা যায়, স্কুলগুলিকে উন্নত করা যায়, শিক্ষার দিকে নজর বাড়ানো যায়, তাহলে ওই রিমোট অঞ্চলগুলি একটু এগিয়ে যাবে আর আমাদের এডিসি এলাকা সুন্দরভাবে তৈরি হবে। তো এই যে অবস্থাটা আমি তুলে ধরলাম, আমি এই বাজেটের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বেশি খরচ করে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে স্টাফ নিয়োগ এবং স্কুলের অবস্থা, কাঞ্চনপুরে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল হয়েছে, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী EM স্যার গেছিলেন, আমি তুলে ধরেছি, সেখানে প্রাইমারি সেকশনের স্কুল নাই। তো বিদ্যাজ্যোতিতে তারা ভর্তি করে না, আর প্রাইমারি সেকশনের ছাত্ররা কোথায় যাবে? এই রেডিয়াস যে এরিয়া আছে সেখানে ছাত্র অনবসতি, তারা পড়ার দেখার ব্যবস্থা নেই। তো এখানে একটা প্রাইমারি স্কুল তৈরি করতে হয়, ওনাকে বলেছি, উনি অবশ্য করবেন। তো এই পদক্ষেপ নিতে হবে, না হলে আমাদের আগামী দিন আমাদের কাছে মানুষ থাকবে না, মানুষ দূরে চলে যাবে। এডিসি এরিয়াতে আমাদের আয়তন বেশি, লোক সংখ্যা যাই হোক, তো সেখানে যদি আমরা অ্যাকোমোডেশন তৈরি করতে না পারি, রাস্তাঘাট বানিয়ে দিতে না পারি, এবারে ফান্ড আমাদের এমডিসি ফান্ড যেটা দেওয়া হয়েছে, তো ফান্ড দেওয়ার পরে আমাদের কাছে ডিমান্ড আসে, আমরা অনেক কাজ, তো ফান্ড অল্প, গতবার আমাদের ছিল 25 লাখ, এবারে দুবারে পেয়েছি 50। 21টা প্রজেক্ট আমি প্রপোজাল দিয়েছি, কাজ চলছে, গতবারের গুলি শেষ হয়েছে, এবারে এখনো কিছু শেষ হয়েছে, কিছু বাকি রয়েছে। তো এখানে যদি আমাদের কিছু ফান্ড বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তো প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের ডিমান্ডের প্রতি আমরা দৃষ্টি দিতে পারবো এবং কিছু কাজ হবে। তো সেখানে ফান্ডের বিষয় আছে, তো সেটা মাননীয় সভাপতি মহাশয় চিন্তা করবেন, এবং এই হলে আমি প্রস্তাব আকারে রাখলাম। তো গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে আমাদের থাকা, গাঁয়ের মানুষের কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া, শিক্ষার মান বাড়ানো, রাস্তাঘাট তৈরি করে দেওয়া, এটাই আমাদের মানবিক ধর্মের মধ্যে পড়ে। আর সেটা না হলে আমাদের পাড়াগা এগিয়ে যাবে না, আর পাড়াগা যদি এগিয়ে না যায় শহর গড়ে উঠবে না। তো শহরের যদি শ্রীবৃদ্ধি হতে হয়, পাড়াগাকে আগে আমাদের সুন্দর করে সাজাতে হবে, তখনই আমাদের সঙ্গে মানুষও থাকবে আর আমাদের শহরও বড় হয়ে উঠবে, আর গ্রামগুলি মানুষ তার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এই সঙ্গে রিলেটেড যতগুলি আছে, যেমন এই বাজেটে ধরা আছে রিটেনিং ওয়ার, প্যাসেঞ্জার শেড, আমি 4টা প্যাসেঞ্জার শেড দিয়েছি এই ফান্ড থেকে। তো আমরা মানুষের ডিমান্ড আছে, দিতে পারি না, যে দিতে বললে ফান্ড নেই,
কাজ হচ্ছে না, স্টাফ নেই, এই সমস্যা থেকে আমাদের উত্তরণ কবে হবে আমি এই হলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা সেটা যে কার্যনির্বাহী সদস্যরা আছেন বসে সেটাকে ঠিক করবেন এবং বাজেটে আরো বেশি বরাদ্দ রেখে যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমস্ত জেডিও অফিস এলাকাতে যাতে ডেভেলপ হয় তার প্রস্তাব আমি রাখছি। আমি আর অধিক বলছি না, আমার অভিজ্ঞতা যেটা আছে আমি বড় বুঝি না, তো বাংলায় যতটুকু বোঝাতে চেষ্টা করছি। আমাদের সবথেকে বেশি দরকার হলো মানুষের কাজ করে দেওয়া, মানুষের পাশে থাকা, তার জন্য অর্থ আর তার জন্য স্টাফ, তার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা দরকার সেটা আমরা যদি দিতে না পারি তো আমরা শেষে নিঃস্ব হয়ে যাব। এই প্রস্তাব রাখলাম মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আপনি সেটা চিন্তা করবেন। এই কথাগুলি বলে আমার বাজেটের উপরে সমর্থন আছে আর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। खुलुमबाय चेयारमैन आं आनो नों कक सानानै साइरखा आनो खूब हामबाय आं सानांगाय नायमानि किन एडिसि एरिया ताइसिं ओ शैलेन्द्रनाथ सामाहाय किन एडिसि एरिया निनि शिक्षक रक ताई स्कूल रक बारं रनानै चीनी स्कूल से कमै थाङो गाय चीनी पाहाड़ी बरक रक बांग्ला दे फोरोंनाय इंग्लिश दे फोरोंनाय हमार संग याबले गाय चीनी एरिया वो ओमपी एरिया अमरपुर फाइटिंग रक जतो प्राइमारी बेंच समय थांले आबोनि बागै आं खूब बानावो आं ओ चीनी yang head office bo ekdin ang oro salaikan jeng English de khaina English hai kai se borok hai payan hai mone khlai baksang gai bangla hamjak ja English hamjabo tabo phana ang 4 ka 5 ta chini area rogo onek school kamai thanga tama 80 tama primary অমরক जों मानसक जाखाय आगामी बार किनी जनसाधारण रक बेबाग जनसेवा स्कूल माथुन नायब्ली कायबा जों पाहाड़ी रक करुई रां आजेना बरंगिया हाजिरा सावै से निनि जानाय ना निन बसानदा ओ निनि जनसेवा स्कूल रना जनसेवा स्कूल तो रां सारा माइया गाय ओ जगह वो जब करेरों में बागाई का खाए चीनी स्कूल ठीक ठाक माखायना नांगा हायरे आं वाना जगह तंगो आं किंतु मुतामुती बेरायो अनेक चीनी तेलमुरा फाइसिंग बो बहुत आंगनी जगह तंगो आं गाय कैसा ताइसी जे बाजेट रो कक सालायमाने आबो कबोय न बाजेट ऊपर खाय आं खूब समर्थन दङ आइ फाना चीनी ताइ कैसा सदागर सामाने ठीक नआबो पुइलाले आबो जों तर्क बितर्क फान अइ तखा बाजेट रक पुस्ताम जों मानलिया 2024 पाइतै रक बा जों हामराय दं हाबले गय उ जगाव जों बरक ताखा तामं खाबो जों रखने बेखनो खायनान दरकार तां आं दाबो बराजि दङ हिसाबनै तो वालाय आं जावालायो दाबोलाय आं मने खायमानि बुजि फायखा आबो जों सम्मत हमै जत स्कूल बा रांनि बा जत जों सामुं दांथाय जत मिलेवै न जों दांलायनाय आं आनि आशा विश्वास ताइ कैसा विशेष ताइसिन आं सामानि आं वानसम नायमाखाय चीनी प्राइमारी वो
পুইলা সাবজেক্ট ফার্স্ট ইংলিশ মাখাই না এরপরে কত কিছু কিসা কিসা সাবজেক্ট মাখন নাই শুধু ইংলিশ সিমি পরে বাংলা ত্রিপুরা তো ভারত তো যত ভাষা মান্না নাঙাना তাবো जों साना थान थाखाय बियान करलाय दङ दाबो बबो खलायनाय बबो खलाया आबो चिनि एडिसि माध्यमे स्थिर खलाय गाकाय आनि मत हमजाबनानै आबो आं आबोनि बागै खूब बखामुतुइ दङ गाय एरिया लामा ता पर्यन्त जों आगिनहाय न दङै दं खबले गाय साताबो लामा तागे फुटफुआकनि जे काम खाय दङ ताबक तो नि जे रेगाबा निजिनि गिस्ति समाख्लाय खाबलै तामा राज्य सरकार बा एडिसि बा जों जत एडिसि बिसिङ बा जों बुंलै ओ बनि का सामुंनि निनि गिस्ति व्यवहार खालायगोन चालियाब्लै गाय गायसा रोंनाव जों लेखा फरा रोंगायसे कुतु कासानानै चिनि स्कुल रक्स कमरै रों गायबा बो जागावले जों थांसिनाय आइनै आं ओ पवित्र हाउस चेयरमैन साहब आं तमा खलायनाय खलाया आबो जों मानसबैनो स्थिर खायना नांनायनै आं आवेदन खायो आसक सावैनो आं दायखौ बेसि सालिया ai saya na ani ko orno pataka dotono rupa kapan handama maya paru budget अधिवेशन ini এই budget अधिवेशन abang chairman ko sanan su mani bagoi haya ke bacin edisi CM kaisa di pelaksanaan bagai haya ke edisi ala kan bagai ke budget ni pega kaisa kaham budget ni peman bagai ang protomono Jinisian sana hambai janago dekha bai tubai obajet no somuton kai budget no boroi to beshi sana nai ya kokongka kaise somajani kole konjidi yang saka sosma tubi bidon boini ai ko sini lia manu sosma tubi sosma ni tongo sosma tubi bidon ho ida za ai ko sujaman onekta sini ya bakta bidon ka পরিমাণ বুঝে ক্ষমতা ক্রিয়া অবনা প্রথমত সংশোধন বলতে দেখাইসা বই খাইমান পরে গাকে অবনা দেখিসা আইকো কত কত মা খাই নানি মতে ব্যক্তিগত নর কিন্তু নুইয়া সাইমিয়া কিন্তু আরে কোডিং ভাষা হতো এবং মোবাইলে তিসে জুম খানে দি আজ 9 তারিখ 7 তারিখ তিনি বাসে অধিবেশন শুরু হঙ্গা আজ 9 তারিখ তিনি ব্যক্তিগত তিনি पार्टी नि गेजे समय जदन चुना सरे बाजेट न किसानाल लाइका प्रथम पाता लेति दङ बुझिया बुझि बुफानो कारण जुक्त बांला मिडियाम नि छात्र बा इंग्लिश मिडियाम नि छात्र याबे एरबे उकिल बतुइ जुंनानिया आईएस नि जुं खाइमिया तो किसानाल लाइका जतुतुको बुझि माने तबे पुराना जुं नाइ मानदिया तो नाइनान थांगैबो आइको सिगन सिगन के नुकिया नि थांगैनाय ते किसा बांला तोरना नाइ माने अबो कामे Ani kok haisi প্রত্যেক বছর जों রাং সানাय রাं কুসুক মান যতটুকু মানানে মান 100 টাকা থাকলে 50 টাকা পান মানায় 500 টাকা থাকলে 200 টাকা পান মানায় আর 2000 কোটি টাকা থাকলে 1000 কোটি টাকা পান মানান মাতো মা সানাय অংবা অংফান অংতন অংয়াফান অংতন বাজেট মা খাইনি কিন্তু চিনি বাজেট যে जों সানমান মতে যখন जों মাই নামনাय आंखि हिनो इ पवित्र हाउस सानानो मुसुगो जेसु जे एमबिसी अंकरे रास्ता कासमान मुसुगा antai burazi एडिसी आलाकानि बागै सामताना नंखरय हतबा निनानि नाहांमानि माबदम आलो दामै मानो नं देब्राति थांमान आं यागानि थांमानो के उकुंदि थांमानो के बसांदि फाइमाय मानो किन्तु सिनि नाहांमानि सिनि नाहांमु सिनि वांसमान जुदन एक হয়তো বা নরম ও যে চিনি বরং গারাঙানি কলিগ সদাগর সাথী
tam saka chung ki sa ka ke nuk ang ki ba ke ne gi bigoto din sin hausodar tongna ro muntu ta ka ko chin edisi bako thaipon tirma ro kuya tu budi gade thaipon ku tirma ke iro tongfer ke tebel de bukon no bokor de kuk sano khiro de rom sano made no sano ka de kap no chosma de tumno acting de kari no tabu ke aro thaman pon ki masan pon ki junu gya edisi সম্পর্ক সামাজিক কে না তাহলে স্টেট গভর্নমেন্ট কি প্রবত হয় বিজেপি নি আর পরিস্থিতি সানা নাইও এই বাজেট রেজাল্টেড स्टेट गवर्नमेंट जो त्रिपुरा सरकार माने एजेंसी सिनो मने खायो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी नि मने खायो बरक साइ दं स्टेट गवर्नमेंट साइ दंगो जों राज्य सरकार मा दं एजेंसी व डेभलपमेंट खायो आबो को बय राज्य सरकार मा दं एजेंसी व जों डेभलपमेंट खायो दंगो बे जों दै जाना एजेंसी रां खाय जों मोर पावर सामलायो रांनि बागै जे बाजेट बाय रिलेटेड Omur power sang kagak, Jesuk dia di nirang, edisi suri baik kagak raja sur datang macam ni nai. Ambil musim sadami tu, di nirang tu baik edisi suri baik tu naik. Sung saka sung sana ni omur power tu sung saka edisi no, jerang raja sur kerana abu tu di nirang dari edisi suri di sung tu masih sama tu. Enggak rang rok. Judi maya kake chung jid nahan mane judi ek kake chung man chung man tu ek chung judi kubi baka by develop kaya cek kake haidi I development I je budget bigoto di rang maya rong ay sini bigoto di na 500 থেকে 600 কোটি টাকা rang je maya ni kan ay sini orang ni bagai haidi borong dengan chairman no soho or jotojon MLA tong MDC tong nai agutala sohor chung haidi rasta asu bai tong nai obakan ni prothom ko budget sini kaya ya जों साननांगौ नुना नांनाय नानांगौ नांनाय आबनो तुइने खरसखले जों जागा बुनांनाय इनफ्रास्ट्राक्चार अबनो तुइ खरसखले जों जाते मोनसे डिपार्टमेन्ट चिन बरक गरय रां तुइ फेनो गरय चिन सिस्टेम गरय डिपार्टमेन्ट बरक सिकुरि को रां तुइ सब खरसखले ने सदागर बाबु बरम गन साका एक बसन परिसे बदि एमडीसी फाननि रां खरसखले मानो कर्मचारी मै तंगानो 10 मास ना तार देखताम ना बुझिया 10 মাসের পর তো শেষ এমডিসি শেষ হই তার কথা কি শুনবো 6 মাসের পরে কি শেষ হাইকে বলছো কি তোমরাই তো এজুম কর্মচারী সিকুরি গাকে স্কুলে এই যে এরকম সালে কাকো তো বাস্তব যে একজন টিচার 5টা ক্লাস ধরে ফুংজা না গাকে 1 থেকে 5 পর্যন্ত 1 থেকে 5 পর্যন্ত 25টা ক্লাস বিনি এই যে 25টা ক্লাস বিনি 25টা ক্লাস 25 জনা 1:5 1:25 কোনো না ওকে একজন মাস্টার ববাইকে 5টা সাবজেক্ট বফুরুনা 5টা ক্লাস ন বফুরুনা দসালে 25টা বয়বাকে ক্লাস নাইয়ে আবো সম্ভাবনা তা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট চুরাং বালে এডুকেশন চাকরি জানা চুনা জাগি আং থাকে কোয়ালিটি এডুকেশন সিস্টেম চুন্দুনা থাকে প্রদান খাইনা থাকে স্কুল হামনা নাংনা স্কুলনি ছাত্র বতমনা স্কুলনি অফিস সিস্টেম তিতমনা স্কুল কর্মচারী তমনা হাকে যে চুং স্কুলনি বাগে বাজেট প্রায় রাং কাবান তুই নিয়াল চুং করতে পারি তা এডুকেশন সিস্টেম চুং রাং নারো খান কবাং কিন্তু ওই স্কুল নাম তুই যাওয়ার কর্মচারী করে ফুংজানি করে ছাত্র করে আর কিছু করে চুং বাজেট খাইলে তোমা লাভ নাই প্রথমত চিনি রাং তুই নি সবাই জানা জাগনা চুং প্রথম ঠিক মাক লাইনি বাজেট না খাইলে তখন ইয়গিয়া এগ্রিকালচার সিস্টেম একই অবস্থা ইয়ারডি একই অবস্থা চিনি আদি সেলাগাও তাবু রুট গুরোই তাম হিনি নে উগো ঠিক মতে যে সামান্য টুরিজম সিস্টেম গুরোই কোন এডিশনাল ইনকাম জি গুরোই ইনকাম সোর্স গুরোই এডিশনাল কিছু গুরোই চুমার কক সিমি সালাগে রংইয়া প্রত্যেক বছর চুম বাজেট খাইও 1840 কোটি টাকা বাজেট কাহাম বাজেট সানকা চুম গোবাং যে সুমানা জসবি মাননাই Dan kong ka rang ti payment we simi ongya bazna te bare ba man simi ongya সংশোধন খাইকে simi সমস্যা সমাধান ongya ani kong ka jon বিগত দিন আং যে সুপন সানা নাই জুচ্ছকে নামলো আং নগো এনডিসি র পকেট চাকরি রুনা নেবা গো এনডিসি পকেট অফার লেটার তুই গুরি মানু আবার নাম চিনি রাজ্যপাল নমিনেটেড 28 টা চিত রাজ্য মালিক তাং এডিসি 14টা ব্রক বস অসময় ইয়েন দমানি করো বড় বড় সময় চিনি এডুকেশন মিনিস্টার বড় বড় সময় কাকে দিছি অবন সম্পর্কে অসময় বড় ইয়েন দসা দাকে মানে আপরা অনেক এম র আপরা পকে তুই যাই গুলি মান আসু ক্ষমতা আইদিছি কার ক্ষমতা লে আর ক্ষমতা বিয়ে থাকা
ক্ষমতাতে হয়েছে ভাইকে নামানো গরিখা কিন্তু তাও ক্ষমতা বিয়ে থাকা এদিকে তাও দিনে দিনে বিরোধ দং আবু বুঝারা থাকে তাকাবো আদেখাই তো নাই 4 বছরসोनि সরকার চলে দं তাও এদিকে হাফাং চলে দं 4 বছর ওই দं जों তাবো আগে সে जों বিরোধীफोर তা जों थांजा जों তাবো এক जों তা কাইসা জায়গাও जों दं মাই একে বুঝারা থাকা আদেখাই না তাবো সময় ও মাহাই সময় তাই কোনো দিন নাগলা আন নাইও এদিকে ত্রিপুরামতা বিজেপি সরকার দংথুন আগামী দিনও দংথুন বরনে বাগৈ ডেভেলপ অংয়া হাইয়া এই সরকার ভাই এদিকে হাফাং সরকার ভাই নাই ত্রিপুরামতা বিজেপি হাসতে হাফাং ভাই এদিকে ভাই নাই অনেক কিছু জায়গাও ডেভেলপমেন্ট নখা নুখা সামুদাঙ্গমান নুখা অসুবাই চিনি সিবা বদয়া বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যেসু বারাইনান মুসু বারাইদি আং সমত তঙ্গু দাং যদি দাবি সু সারাই যদি মাইনাকে রাস্তা কাজ হই নাই রাস্তা অবরোধ খাইনা পুরো আং 15 জন এমবিসি দংকাং সমর্থন দং আবং নং তিন কোটি টাকা নাকি তো রাস্তা অবরোধ খাইনাই সামনে বাগৈ নিজে বাগৈ যা এদিসিনি বরনি বাগৈ এই আংরাজি তঙ্গু আনু তিনি আংরা দাবু থানে দাবু থাংমানো आं राजी दं आं बरफ जुनो बुद्रि पास गायका कारण बरफ बुद्रि पास जों बरफ बागै सामदाना नाय जों बरफनि प्रतिज्ञाबद्ध अमसे आनिमेनखौ आर जों रां बाजेट खालायनाय दुइ फायका सानै सबाय लायमिया आबो বিভিন্ন জায়গা যেমন দুর্নীতি কিসা কমা সামদান বাজেট নপরে থানায় এডিসি প্রশাসন কলঙ্ক খালাইনার বাগৈ অনেক অফিসারनि মাধ্যমে কে বা কাহারা বাইরে থেকে ইন্ধন রুইনাই চিনি ওর বিভিন্ন পিএনজি খালাইনা থাকতেনে ফরম খাইना थागो दुर्नीतिफोर खाइथानाय दुर्नीतिफोर खाइ दुर्नीतिफोर एखौ रां सानो दुइ चाकरि ना थांगो माय दुर्नीतिखौ दंला बले प्रथम तो सिन दुर्नीतिनो मासु बलेने आर ताइ काइसा कोंगा एडिसिओ निनि बर बर गेस्ट हाउस मा खाइनाय एडिसिओ टुरिजम डिपार्टमेन्ट जिसा खामा खाइनाय एडिसिओ नि नेसा ताउ जे समस्या नेसा रुप्रे जुं काइसा बाजेट नारनानै ना ओ नेसा न अवेयरनेस बागै पानुतन नेसा सेन्टर खाइना लागै फानौतन बा नेसा नि उपरे काइसा तामि निनि तामु खालायना परिकल्पनायनि नेसानो डिप्रेसन থেকে মুক্ত খাইনান বাকি অমাই কাইসা রাং দরা খাইপানো অমাই जुंनान স্বাস্থ্য ক্ষেত্র যেসু পানুতন যেসু কাম নাসু কাম বিধি মাংরাল মগে जुंते কাম যে মানে তে বরুনা নাংনাই সাইসি অ্যাম্বুলেন্স নাংনাই হসপিটাল তৈরি খাইনা নাংনাই তাম খাইনা মেডিসিন যেটো নাগ जुं সমর্থন দंगो जुं সমর্থন दं एडिसिन बागै जा साननि जुं गसि जुं সমর্থন खायो ताकु ताइ बुकसम एडिसिन बाजेट बेले गाहाम বা তোমাকে কাজ করে নাই অন্য কাজ যদি কাজ করে আমাকে বিগত দিন 500 কোটি টাকা যদি রাং মানতে তোমাকে বাজেট করে কোনো লাভ করে আর আঙ্গ মাননানি বাগৈ যদি কোন এক কাছে পদক্ষেপ না থাকে কেন আনো লগি নাকি লগি মাননাই আসু কক্সায়ানি কিসা কক্সা বিরোধ থাকা যতন খুলুমতা যতন হামনাই খুলুমকা রং বলাং চেয়ারম্যান ন জরা গমান বাগৈ বাজেট आंनि मते दाख्लानि जे बाजेट सानामजाक माने 40-42 बोसोरनि हिस्टरियाव जतनि गाहाम कुकके सानामजाखा जतनि बागै चिन्ता खालाय सानामजाखा दाबो क्वेश्चन कौसि सिस्टेमिक सानामलाय मानायाव जों मालुमानिके कुनसन मामिया राज्य सरकार आगिनो डिसिसन थादा आसबारा रहाया बंगनो होनबाय अमनो जतनि बेजा उनका जों गाहाम बाजेटआव फैयो सानामो बर'नि बागै सामु खालामनायनि बागै सिनि दिब्रासा हाय खबे दिशाम थानि उन्नतनि बागै खालामनायनि बागै खालायो अ जागा जोंनो इनडाइरेक्टलि खालामनायनि रोजागिया बसकांगो आबुंनानि रोजागिया अमनो सिनि एडिसि गठन मानि सिनि ताबुकसा जरा सिनि प्रब्लेम तैनि सरकारा दंजोबो सिनि सरकारनि एमडिसि र जोंथ' साइड पार्टसे उकुलुगु मोसानाय र नायक उकुलुगु मोसानाय ग्रेदिबा आवसे बैकग्राउंड कुमकोटा डांसर र आजागा तिनि तंनाय रखे वाना जागो अरो सापायो सुनोसे संतानि मान्या नै जनसाधारण सुनो बुट भी पास खड़े रहमानी तो बुट भी पर पास करेंगे खड़े पर पास का तो कोई जतो को पास तो नहीं फेंके आप लम्बा का सुना नहीं बाकी छाया उन्हें ये लेकिन खड़े पास में जन बने आन कौन साउका नहीं है वो उन्हें तो तुम लोग यहाँ क्या ओरिशा अमरो
salaiman angke ungkuna kumu kunglia halai roro sing poten masono khenawo o khebo beton mano manja o khebo kormotaro beton dai mano manja awas cinta mana buskang tamu khalanya alko mane de tonna ama kamu su kathai karone kormosari kom hulayo boni beton da rimanno manja awas cinta awan bagese thani okma salayo aboni bagese per perkhe masalo ingko buskang agreement sendini केंद्रीय बजट नि सेंट्रल जे बजट खालामो बरो तो टैक्स बार रै मानो जीएसटी बार रै नै मानो ताम खालादे बेबाजागन खालादे बं जे इसा खालामो सिनो जागा एडिशनल जे बजट छन 5000 कोटी खबर हरने क्या 1000 कोटी खबर हरने क्या 900 कोटी खबर हरने क्या जों ताबक सागरा जे पुलिस मे फेमने बेबगे शाहरुख खान साजनि रांसक सुन जरहियाको किंतु आरो पॉइंटो संग्रह गया खाला जायगा अमनो जतनी सिनि वाना माने बिषय दिने सिनि ताको सिनि आरो कलिग बरमगना बदलसन सामने बेलायना खोनातो गखा कांग्रेस टिउजेसनि आमालो अफारत लिनाय सिन बरगनो सुबिदा रिने चाकरि रे मेनो बकिते इनसाना नायमाने दा ताबो बर्तमान बीजेपी सरकार बा किबरा मथबाय पानंथो बनिसाय गाहाम सरकार दंमोन आफु सिन बरमनि बागै गाहाम रै मानखा सार्भिस रै मानखानि सामनि दा कांग्रेस सरकार गाहाम टिउजेस बाय आफुंसाय गोसोङाबो ताक फेमेन्या खालाले मेन्या ओ जागाव जों नायमाने जेसा सरकार फन फैदों सिनि एडिशन बागै हंगे बंनि चिन्ता बाबना जे फुरफाना एक गोसोनके सिनु बरब्रक जे सामानि यंगला गथां सेरकाया हननाय हमाहाय जोंखौ वाइसपाना थांनाय सालायमालाया अर आजोबो कक सालायफुरखौ कक कट कट इ थानाय जतन थानाय फैदाय हनदे किन्तु जतन सिनज आमिनि ततरा घंटा खाजैरि केंके जों जतन बासि उसेमेनो किन्तु साबो खासिनाय जतन कक सालायफुरखौ अर इ थांनाय फालायनाय इखुलेनाय दिनै जेबाबे एग्रेसिव नुका दिनै जों आदाय जना ते सिनि बहाय साइड बेक ग्राउन्ड दान्जा दं खरकनो बहु हतलाङै सालायनाय होनैनो जों आसु जायना बोले जों राज्यपालनि गेट बसखाङोबा आसु गैया आब्रो नरबो गिमान्या नर आब्रो सुंग सिदा कुसु कुदु ताबो पइन्टनर सुननो दुजमा हके साइड दङ जागाव सोंजे दैथाय खालायमेन्या होनैनो सुदु तामन गांके अरर हर रांसा होनैनो उकोरि माया खालायमे होनो जों ताबो दिनै कर्मचारी मास्टार खरे हिनि साइके गांके राज्य सरकार साव आमनारो नाय और सुनो एडिसिओ सिनकिया कर्मचारी अबा मास्टार अबा अब समग्र राज्यनि आं मन्त्रि रं खबर साइ दङ नोंथाङासो मथक जाबा आपेव गुस्तिराव कइना बोले सिनिनो होय साइ दङ ले गोबां राज्य सरकार वो राज्य सरकारनि बाबो बिनि मो राज्य सरकार सीपीएम कांग्रेस सुदीप राय बर्मनि राज्य सरकार म नोंथाङासो मथक जाखाबा जों हामनानै नों बर' लामा कासनायसानो नों हे काफिया नों अरा आरो कक साना नों लामा कास तगन गया कासया गलिरु फुरुं गांगा नों तो साइमां जा सिनि जा उआय कोनाते कगदै उमा संगना नाय कगदैनि साइने नों खात खानाय सेगाबा कसं मालाने खाना लानाय वो पन्द स फाइगा नों चिन तो नों फाइगांके चिन फान्दा नों फाइगा बीजेपी वो संगन चिंसु थंखनोबो नों पन्द स लगिरा नाय ने छाय दङ जागा सिन खासि जाय फाइमा जरा आना डिस्टार्ब खालाय दङ जाथों इसा आं मा समजा बोले रेगिं खालाय फान पासंतों बुट बायफान जितों डिस्ट्रिक्ट कायन हाय बागै मिन गुतेम जाला नखो अमनो जों अ बाजेट 42 बছर मुखबानि आगिनि बायनायनै आसो जतनि काहामा अम पर्यन्त ताकलायबो जों सोनाबलागे किन्तु
깨보니 뭐카고 파나 믿는 마도로 비싸서 그래 정말 때 기시자 때 애게 집안 비시 마음에 있네 뭐 정한으로 하나요 하나 비로만 응고 파요나 고는 칼라자글라 버스강요 일렉션 동거 일렉션 버스로 강강게 신이세 버럭 라이팅메세 버럭 칼네세 맨 강게 파티 바이 파티야 에디시 알아가는 버럭 우노토 음메시 능티니 রাজ্য সরকার পরিচালিত সিনি এডিসি এলাকার যত স্কুল থাকেন যে जों এডিসি মেশিন বেলাং ফাজাयो মাস্টার করে খরচা মাস্টার বাই বাকে চলাইनो হাই স্কুলাसो তিনजना আবো सोंनाया सेम कन्डिशन जों दिनैसिनो जुनाल साब जुनाल करे आबो जों सिकार खालाया करे किन्तु जों सिनि जे स्टेट गभर्नमेन्ट चालुकजा सिनि विभाग अफिसाव जों नायना नामा ini barbar जों सालायो किसा वादै फैया नखा गुरुंखा गांकेनो सिनयां दै कारेन्ट थांनि होनने आबो जों चालुया दिनै नेसा मुक्त ने बार खोनालाया जों हानि बागनो पुलिस नानानै होनो एडिसिन जागो जदि 1000 जन पुलिस दं गांके त्रिपुरा राज्य 2 बोसोर बानो जों जदि चालुगो दं गांके नेसा मुक्त खालायरि मनो इच्छा दंनो इच्छा किन्तु उनिया जों गोबां मानु बेगो फातानि नेसा फायमानि गांके रमजागिया फातानि जे नेसा फायमानि आबो रमजागिया बिदेशी जे अरनि नेसा फाताराव थाङि दङ आबनंगो रम बागे नेसा मुक्त दंनायबा ओंका पुलिस बरनि सामुनो बर ठीक खालायजागिया आजागा जों किसिसा बाहाय मानो अन्य रकम अन्यनि कारणे आबो रमजागना उते कायसा फायखांके आबो जोंनो कुनो रिलेटेड नोंना जों नक दंना जों हामजाया हानि बागा आबो रमया आते कायसा अरन जे थांमोन आबो ओंका जों किसिसा हामजाना बुनक दंना हानि बागा आबनखौ रमु अलो हाय मनोबा ओंका जों दिनै पुलिस बुब्रुन जिमि सालायमानि नरब सावो जों सावो जतन सावो नांगौ होनो आबो खालायमानिया सिनि बरम गोनां एमडिसि दाबिद बयलानि सिमि साइ दंमोन जों ब्रेन्डनि जुवा मोनले सिनो ब्रेन्ड गोनां जुवा गोबां मा दङ आरबि केबि तामो होनो फालाय आबो जों खालायमान लाया खालायमानिया जेतासिनो उपनंगने आबो बुतिसे खालाम थांगौ जों आरनबो मान्या अरनबो मान्या ओंखायनो बाजेट खालायनाय जों रहलाय जों हायबनो अमुसिनि कर्तव्य जों खालायथाय जों खालायमा रहनाय जों अमुसिन खालायनांगा जों बयबो होननाय प्रश्न खालायनाय नब्ला रहरमान निदाथाव नरक सानमानि दाथाव होनै होननाय हायबनो जों साननाय बार जों बेथोंनो ओंखानो जों खाथैया जों गोबां मा सिनि दफान बागै जला खालायफैया आबो खालायथांनाय अम सिनि अम बाहायके माननाय अम लामा कासुते माला लिया मते चिरखौबो मानना लिया जों जतनो पालफि मिलि उनाय जों गेराव जों मारा लानाय जों क्षमता दं के जों ओंकरिया हांकांके जों एडिसिनि जतनो रिजेल्ट लेनाय हिमनाय क्षमता दं नों जिरेदे जों दङनो नों जिरेदे साजो आमनो खाथियाव साकाबले नों हाय ताग्रा नों हाय दुरदर्शिता गोनां खरां कुवा साहस गोनां नों दंखांके जों बे किरिया जों जादां थाङै लड़ाई खायरा गनि साइ दङ दाबो नों जोंनो लगिरनाय जालिया आबो सान बेखौ अमा खाथियाव मांनो जों थाङैनाय जों पलिसि मा थालायनाय जों दिनै सिनि दिल्लीनि थाजिमा साव दिल्लीनि रां हरो स्टेट गभर्नमेंट जुनन रंबा केंके राज्य सरकारनो उन्नत खालाय दंखांके एडिशनल तांनि अंको खालायनाय होनो आ बरगो थाव सिनि रिसे एलाकाव लामा हान्या स्कुल गरै आ बरगो थाय दङ गा बरं साव राज्य सरकारनो खालाय दङ नि साव अमु बुं हायको लगनो यां पैसा दं राज्य सरकारनो खालाय दङ गांके एडिशनल तांनि रां हरनायनि साव आबन सेतां गांके ओ एडिशनल सीएम नो एडिशनल ईएम नो दुलजुनाफोरखौ साव सिनि एडिशनल एलाका लामा हान्या कर्मचारी गरै बेतन निमेन्या अरे अमु तो कोयजोला आबो जों बास्तवनो चिन्ता मा खालायनाय जोंरो राजनीति नाया खालायनाय जों सिनि बरनो बागै गुबुन नाय दं गांके जों मा खालामनाय केबोनि टारगेट दंमोन बिन आमाला हाय गांके बमा दिनि दंनायसि हिननाय खालायना मुजुनिया दङ लगिरिमेन जोंनि दङ आबो टारगेट दंमोन आबोनो जों बेबागनो साकामा लायनाय जों मा थांनाय बुस्थुखौ मा आगु लायनाय जुदि तुमुनो जों सिनि बरनो बागै गुबुन
nayu hungkang ke agoro bazar busuk romjak busuk khaljak abna na niya angkau sini je kahini abo sini je sajina bo jaga busuk romjak nung romi batamo nung romya batamo bor rohne asung rohne jono bo je romane abse rohna even boro je babe je sit bazar edition bagiro asu bo phaikya asu ko do rohya almost sini jotum teu kepal hamani bichon borok asuk rohna hindi je kok rumani asuk sun rohda ya abake kebang ba bosoro bisi birum burum no 100 110 90 abake kebang ma man thatung abo sing pan roh ka ke sing kebang ma sing ko tamnai mohonbuk sabdunal tekni khlari manu pasta ke na thok ke nai yang unko ho sipajolati phenjai sente kaisa sabdunal ba bai ayang bisi mo do sabdunal komkhapano rohrin ne kahama ke chung porichalo khalai manu o jaga sing nozor marang na jai o jaga sing baksake samma khalai jai sing o jaga sini kebang ma sut tongo haibono sing abo okeju sing kuno ma khlaya sini পুলিশ বিল জাতি ফেমানে আবহাওয়া পাস না নাগো যে সিনি যে কর্মচারী দক্ষ কর্মচারীনি অভাব আবহাওয়া जों नांगौ आबो खालामनो थाखाय जों काम खालामनो ना अटोनमास जों सिनि काउन्सिल होनो हिनजागो किन्तु जों खरकजानो फनो नियोग खालामनो जा खरकजानो फनो जों नियोग खालामनो क्षमता करे जों कारण बनो नियोग खालामनो जों बेतन दोननो नांगौ बेतन माननो थाखाय जों अर्थ फाइनान्स मिनिस्टारनि बा अर्थ दप्तरनि सिनि उनको नांगौ अनुमति नांगौ हायके जों नायमेन जा आबोनि बागैनो जों जेसा फानो फाइसिदों राज्य सरकाराव जों जुदि एका थांगोन अमो अ डिमान्ड जों ठीक रमोने दै फैनायनि चार्ट जांगांके जों हायगानो तंजोबनाय राज्य सरकारा आबो जेसा फानो उनसिदों सिनि जेसा फानो मुख्यमंत्री जों जेसा पार्टी फानो उनसिदों जों अबो हायगानो तंजोबनाय हानि बागै जों सिनि एडिशनल जुदिनो नारकनानि बागै के गुरुतमन बागै के जों हानि बागैनो डाइरेक्ट फान होनो चिरखौबो सानलायो जों सिनि बरफनो नुका जों क्षमता दंफोरके डाइरेक्ट फान नांगैया जों क्षमतानि अंखरि थांखुनो गांके आफोरखो डाइरेक्ट फान नांगैनाय आरो गुबुननि बरफ सासन खालाय दंफोरो बा सासन मा खालायफोरके सिनि बेबाक रुमान स्क्रिप्ट नांगैनाय सिनि डाइरेक्ट फान नांगैनाय अदि क्षमता नांगैनाय ए आबो हायोमा तंगनि बागैनो जों दिनै अ जागा थांजादि दं हानि बागै जत मेम्बार दंनो सिनि जे तंनाय आरो पयमु आरो पावपुसो खोनानो खोनाय हायबाना आं पयमु जों सिनि सीएमनि नेतृत्व थांगोनाय जों गाहामके मनो बरफनो कनभिन्स खालायनाय बुजौगैनाय सब समयनो चिरखौ लड़ाई खालाया जों कनभिन्स खालायबानो दैफैदा मानो लड़ाई खालायका लामा गसो गोबांमा बाहायके जों सिनि गाहामनि बागै बुजौगै सुजुगै बानना दैफैमानो आबो सायथ'लायनो दै बारा पक्षलिया असु पक्षनो जतनना खामबाय खुलुमबाय Honorable Chairman sir 2025-2026 budget no समर्थन खालायफानो खालायना नांगौ हावा टेक्टोनां टिटिफानो समर्थन खालायनो समर्थन खालायाखै जोंनि अब तफानि बागै एडिसिनि बागै 587टा विलेज कमिटिनि सार्थखुनो नायनाय बुजुबै आं समर्थन खालायो जरानि मान बागै हामबाय तान बागै हेकाय अब क्लासिफिकेशन अबनो खा खामानिखाय हाइसिं उमा संकट बाबु समाय प्रत्येक बছर दहर हाइपर एप्रुव बाजेट बिसिति फाना रहिया इगा आरो फानाय 2021 टिटिबि आरो किनि सीएम साहेब पूर्णचंद्र देवबर्मानि नेतृत्वे जमातियानि नेतृत्वे बगला खाबो अब 2022-23-24-25 हाइक रही जे थाइमानि आग पर्यंत 7,400 कोटी माया के ताम थाइमानानि अब ब्लॉक और हातर बिसिनो कतर गया हासिं ऑनरेबल सीएम नि नेतृत्वे जों सीएम बाय सालायो जों अनेक सुमि सालायो सालायफोर बुंगाबो सगांबो जोंनि सीएम साहेब जोंनि डॉक्टर मानिक साहा एक्सक्लूसिवली एमडी से रखना सुरतै आसुलायका इन्स एन्ड आउट सालायका हाइफानो आबार बाहायख्लै जों पैसा सालायमान
abon bagai sesidi ko tani ka abon last second budget na so next year budget mangan ke abon basically na so teksa constructively baikle thang kai sano abo so nare nani ang share ni chesta pale na ang je so je chakri islam na ne police ni mani aron chemin chung ang sanan na so je police lang na hinai chung nai le bani abo thal project ko ni kar mani 2001 ni chibi je 10 year 2026 ni ADC election is kang mado made maya question mark abo vehicle speed bar abo let us think together many hands get together and a strong movement hai yak phanja khlai malai jadi phana thatta baji khlai salayo abo opposition treasury kur phanja no kintu bekereng ni bisingo bekereng pesa no salai ka kai joto ni sago jarak khlai na kai joto na lata kata nung le busu contribution khlai ba nung ang busu contribution khlai ba abo kada sura suri khlai wai police dibo kisa probability ta ko tang khlai man agri officer tlangan ne agriculture department ko tlangan ne mani out tlang lage junior engineer prai 35 জন উপর abo maya subject due deputy due tlangan mani abo hai sumkhana busuloti bastov to sainia je prosto khlaipurbo bhutala answer khlaipurbo bhutala khungkui academic je master tlangan only 11 man aboni bagai phano neta netri di saman phano humo arbo pokbang kita abo hangkai pokbang ni mano where is the problem every problem have its own solution joto samasya no samadhan tango hingke tabu ke bakara phano tabu governor no sabai sungkurile sayana sabai tamki EDC dikha EDC baksa officer thanga kota se thanga bihi basa bakra jokni account ko namari khala what is this I think tini MDC sahib samani inefficient officer apne ang apno on behalf of joto ning konga ang opokne ka ang byaktigoto babe withdraw khlai namugo joto officer inefficient hai ka inefficient ka asupasar talo khlai ka obab simi chho obab phuni se chho obab abo ba cover bu khlai mana khlai mana ka response mui mana karon tam ngano nini o je jam basani MDC ni fan bagnani abo একজন বাইনো 5 বছর দে 1 বছর দে দাং মানে আবো খাইমানা বড় গেম উখা আবো ব্লেম গেম উখা কাই গব থিয়া গে তাবু ও সাবজেক্টিভ ডেপুটি পিও অফিসার বলে মানি জু মানো সুংরি দে মানো হেকা আবো এডিসি অথরিটি যদি চাকরি তলাং না হকাই স্টেট গভর্নমেন্ট থানে ফাইনান্সিয়াল অ্যাপ্রুভাল দানা দরকার তো কুরুই হিগে না সেটি বা ফিক্স পে পানো और অভাব নিবিসিংটি ফানো তাই পতঙ্গ যে স্টেট গভর্নমেন্ট পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ন এডিসি রহকাকে ভিলেজ সেক্রেটারি চাইথন অন সাইদরা তংমানি আগরতলা গানা থাকা হাওড়া উনা হাই হেগে ও আবর বসুদতি সামুন খাইয়া কারণ অনেক সময় চুম খনাও ডিফারেন্ট সোর্স তুই রাজ্য সরকার আগেনি সরকার চলক তন্ত্র যে বরফ বনি পক্ষনায় হাঙ্কায় নুহনে নাহারয় নুং আ দেতানা মুসুম কমলা হিসাব আ তো অনেক দিন নমইসাও অন্ধ্রনি বসাও ও বরক সিজেয়া পয়সা কমলা চাই নেন তা হাঙ্কায় পয়সা জাম্পু হিল ট্রান্সফার আসানে কি গন্ডা সরা ট্রান্সফার পানিশমেন্ট ট্রান্সফার খলাই বরফ নি বখানো কোন দিন কন্ট্রোল খাইনে রেক্টিফিকেশন নাঙ্গো আর বাইনা জেল খানা ন মতাবক জেল খানা কিয়া Sudhanagar, okay. In the case of agriculture go mokol khuzan nai jak of agri horti rago mokol khuzan nai jak tung nugya. Tau forest department to bo sadaka the 8 range office tama jaga state government saka you can look after financial involved revenue collection khlaiya. Even tabu watui phayoi segun yakhang lamau klai tama panto ADC ni authority tanga nikun adhikar kori hinkai tabu jodi na you can look after the forest
he cannot collect the revenue. He said, I cannot accept your order. He's having side of Hamo. Our beginner internally mutual understanding. Tamu kai solid platform. Hai matana. Tamu kebuni sokaria. Your government, my government is Sadana Kogya. This is our government. BJP, IPT, Tiprabotani government. Because this is our government is on a war. So, baik like about implementation plan ni, about ang CM sat no nazarigoi, about some shortly some Salaiman kai sanai, bani state government ni budget ni lai phana, ba abani sekang phana. Tanda hingkai Rajya Policy jokon thangru, sudah Tiprabotani MDC some place thangla. Sudah nada tu dhorna ride hise tango, dhorna ride ke cuma eta Salaiman ni delegation, hari MDC atai jon tirijon cibi thang salai ni hingkai. Angle abo agree tango sung prime salai. Tabu fishery department to ADC exclusively ADC ni thani sottur hoite tiar tuta government ni registered pukur tango. O pukur na khano tal kon green book lai jaya. O pukur na green khai aro akal fish culture khai na hinai kono kagaz kaisa thangmani bahigle tong tam khai salai. Jadi mana hangkai ang sadamu sembo je jotono panam je on behalf of BJP di MDC panam salayoi EM sat thangoi salaya kai bahe kali khaidan khailia tabu oboto fishery minister kai to खूब dynamic tabu rang ko prochur tongo kukur repair khaina panche rang tongo block ko rang tongo oro tabu sawo je block exclusively state government ingo develop khai tongo ADC ke Sadhuna Nemusi ADC to develop play tongo. Develop le boroba. Where is the develop? BC. Village committee wo no block wo develop player. Village committee wo no ADC wo develop player. Oro tago bahan toka. Tamo Rajya Sarkar cinta kore sudu ADC ke taka pathaile ADC develop hoy na. 58টা ব্লকের মধ্যে এডিসি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে 40টা ওই 40টার মধ্যে যদি রাজ্য সরকার টাকা পাঠায় এটাও তো এডিসি ডেভেলপ কি সাইতংখা রাজ্য সরকার নি ও রাং ফাইফানো এডিসি নি থানি রাং রহই আনি বাগৈ এডিসি ভিলেজ কমিটি ও সাব জেডিও নি বিসিং ডেভেলপ খামিয়া কে এজ এ হোল তামুকা স্টেট গভর্নমেন্ট সাইতংখা যে ADC non-ADC ni bising te khlai je bisio develop money. Our development state government ni hila ADC whatever financial effort ngoi tongo. Awai sao. Ika abo ko jaga ko. Awun bagana je since 1982 ni semi 31 ta village committee panchayat samiti bai chalak jaga block advisory committee bai chalak jagya hini sawaino gazette notification angkor ka o gazette notification angkor ma गलत का है सब जे एक्सक्लूसिवली पंचायत एंड विलेज कमिटी ठीक करे पंचायत डिपार्टमेंट एडीसी ना एडीसी अथॉरिटी छो जदी गैजेट नोटिफिकेशन खैरियो हंकाय गैजेट गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन माने गवर्नमेंटेर पत्रिकाते उठाइছে আসুছে गवर्नमेंट पत्रिका हो आरम हंकाय जेहेतु एडीसी अथॉरिटी से आबु खाय हंकाय बरनो खायतंका हिन्दी बतांका अब ताऊ पर्यंत 31 टा विलेज कमिटी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी इंक्लूडेड नियाखु कारण टेक्निकली सीपीएम की करलो आगे सरकार की करलो 5টা बीसी सारा ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी करा হয় না একাই দুকলিও কাই 3টা ওল আগো তলব 4টা নো আগাগো 3টা পানি সাগর 2টা হেলে 31 টা विलेज कमिटी सिंस 1982 सफर হইতো Since 1982 7 schedule ni semi abo tabo rectification claimia bar saka very lage saka ba hai dang thoka jehetu panch our boy ADC ni CMCU state government ni chief secretary ba CM bai phana ba panchayat department ni director bai phana salayoi please stop this problematic episode tau kon ta unya haka to heng na ba बरन में स्टार्ट थाने कहां खत्म कहां शुरू बरन में थाने 5 बছর पहले नहीं तो था हार्ट इते 11 12 मंथ इनका तय कैसा जड़ी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो नहीं था का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मंत्री राज्य सरकार मंत्री
माननीय सांजना सकमा और ताई कैसा त्रिपुरा मथानी एकदम MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट थांग हाविका बिसकेतु देवना दुई दीवानी MLA असेंबली पर्यंत थांगे सेशन प्रधानमंत्री मा यही ने साइमिया हाफ पैंट फुल पैंट का यही ने सेट साइमिया नुकिया असेंबली रखा अंगे ही कंस्ट्रक्टिवली सांतना सकमा मंत्री সদস্য হাউস ব্যক্তিগত कंस्ट्रक्टिव अबनो जतन हले अपॉर्चुनिटी चिनी माननीय MLA नो वेलकम खायो चिनी माननीय मंत्री सालाये बाइकले एडिसिओ इंडस्ट्री मेथड अफ डेभलप लेदन तब बोटलिंग ना ताई पैकेट खाइनानी बो जगह तुयुंगनानी तब बोतल हरिकाय अब केरी खाइना असुविधा दूध पैकेट खाइ खलाय ताई बतुई 250 ग्राम 1 लीटर के तुई थगिया हाफ लीटर के तुई थगिया 2 लीटर के तुई थगिया नै 250 खले आगे एयरपोर्ट बा जेनी रेलवे स्टेशन मन माहाय अभाय खाइना बाय वेलकम तंग एडिसी अथॉरिटी दे इंडस्ट्री एम तंगनाय सालाय अब दाक्ति खाइना का साव जेनी बेसिक लैंड गबां गाहाम इन द केस ऑफ एजुकेशन के जों अब बंद जों थांगन अब बेलाय डिपार्टमेंट बकत निकाय ओ आरो ताई कासन नुखासं एजुकेशन डिपार्टमेंट विभिन्न सोर्स आं खनामानि अब काहाय एप्रोक्सिमेटली 18 बा 19 साल कायसा खुम्पु स्कूल नि मास्टर संतोष देवनाथ हिनाय बकले टीचिंग स्टाफ बाय दे बा निने इनको बाय दे स्टूडेंट बाय दे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन गय ओ जाराबो न ऑलरेडी बिनि उनको वो चाकरी डिसमिस बा टर्मिनेशन उनथांगा 2023-24 बिनि ताइसा नाहार जाका किंतु ओवरऑल जजमेंट खाइना को नाहार जाका टर्मिनेशन खाइजा खांगाय अब बहायंगा गाय बबखाय जजमेंट या जजमेंट डिले इज जस्टिस डिनाइ हमा हाय जजमेंट इंग्लिश से थांगा बबखाय डिनाइ बबखाय एक्सेप्ट अब पब्लिक रो जखन सागा गाय क्वेरी खाइगा हंगाय कायसा मास्टर ने करते रेक्टिफिकेशन खाइनि अब रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट खाइगेसन ताई कैसा कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली सेंटिमेंट डिपार्टमेंट सिंस 1967 नि सिमी जेफ्रो एडीसी डिमांड खाइ खाइपुरनि सिमी कॉर्पोरेट कैसा सब्जेक्ट आबनो जों सालायमानि आब्रो जों साबो नो 6 शेड्यूल नो रेस्ट नो रोमान स्प्लिट नो रेस्ट तुम 6 शेड्यूल खाइका आबनो अपग्रेड खाइनन बागै जदि 6 शेड्यूल साननाय र अनेक बरक थिका अनेक बरक थांग दंगो इंगाय इ खुमुंगो जेफ्रो एडीसी हेडक्वार्टर खाइना प्रो माननीय चेयरमैन साहब अब्रुब चेयरमैन तबक से हरिनाथ देवरमा के सीएम आपरो अनेक समय इ तमागो ड्यूटी रगले खलाई सुंगो छात्र संगठन अनेक खलाई तंगो आपरो जेदमान हेंकाय ओ सेंटिमेंट एंड डिपार्टमेंट नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बा नेक निसिबी 3 कोटी 35 लाख बा नियरली 40 लाख रां खाइमानि एनएससी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ओ अब ब्रेकअप खलायो रिसर्च नि बागै हिने पाँचजन रिसर्च लागनानि आवनि बागै 45 प्लस ब्रेकअप खाइजाका गा दुइजन उनका कॉर्पोरेट रिसोर्स नै दुइजन खलाइबानि अलमोस्ट आरो 35 लाख बेखाय ओ जे बर्न रिसर्च खाइदानि अबो एनजीओ रगनि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रगनि काबो फाइनलाइज दं खामिया तो सिया बेखाय ताबु ओ अबनो खलाइनानि बागै ताई डेवलपमेंट फाइटिंग दे गेट इंटरनल डेवलपमेंट पर्पसेस जों अब यूज दि क्लाइमान कॉर्पोरेट नि डेवलपमेंट नुनो एकाबो बय फाइनानि बागै बाक्सानि मा जिउनो लिखा बाक्सानि मा एनजीओ ने लिखा जे बरक बाय रिलेटेड सिक्रेट अमति बरक हाजिर उमानि जों बाहायनि को अब जाके स्पोर्ट लिखा गाय कारण अब लैंग्वेज का बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा माता सीपीएम कांग्रेस लैंग्वेज चिनि बुथि बेनाय आवन बागैना आं लाइदन मुसुंगो अब रेक्टिफिकेशन दाक्टिंग भेजानाय एकाय एजुकेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट निपक्षका बीएड डीएलएड नि फाइनेंशियल असिस्टेंट निपक्षका ओ जगा आं हाइ हिने मुसुंगो ऑनरेबल चेयरमैन सर अब फाइनेंशियल असिस्टेंट हिनि सायावय एक्सक्लूसिवली जों बीएड बाय डीएलएड कॉलेज रोक जों खलाइदमान अबाय खलाइनानि केबाखायबा स्टेट गवर्नमेंट न अरो कैसे कॉलेज फ्लोर सिटो खुमुंगो जों जागारिनाय रेहाय चिनि बरनक तैसा करे माननाय आबनि बिसिंग तंगो 50% माया हंगाय कुन दिन बीए डीएलएड तो एक्सेप्ट उया स्टूडेंट एडमिशन उया
ST rokni bai khai 45 taisa leke 40 khai diri no abai klai percentage taisa relax khai ka hankai sini borok benefited ungnai ta kaisa sukhobar chungnugo tabu ST rokno je bigra rokno je kaisa BPL অন্তর্দয় অন্নপূর্ণানি বরক যদি আচাই খানকাই মিয়াবো চিফ মিনিস্টার নি কন্যা সন্তান নি কাইসা উনকনিখা আবো এডিসি অথরিটি যে কোনো বিসিও যে কোনো ওয়ার্ড ফানা BPL অন্তর্দয় অন্নপূর্ণানি নগ বরক যদি আচাই গাইকা বুরুই বন তুরন লিস্ট লাইয়া আবো রাজ্য সরকারি নলেজ প্লাননানি আবো তো এডিসি অথরিটি বা চুং যে বিসি লেভেল সাবুং চাই তনাই সাবজোনাল দি বিসি লেভেল লগতাই বসুং আবো many hands together hema hai so tesa link up kai sau hinkai health ni department ta angnu mani sudo tinta hospital bai na chung tongka barai na dorkar da pa chung sao aro kherangbar hospital ta tongno kherangbar hospital loge loge chini tui korbo ba je ne amba sawo jeta tongmani o jago hai de hima chung chini boro type of facilities manna ne bagai health care unjagna ne bagai so multi-purpose training center here bana Kobulong Kerangbar Hospital multi-purpose training nene bagai huge sung borong munai 560 seater BCO 560 seater MP W worker kawa health volunteer rohna nekai orni kisa se pan training gor rohna bagai stepping na hakai sawan hai abai kuno ang step ko nukjagya abai tonikai sawan sa nikai tabuk taibo sumno go যে বিসি ইলেকশন তাল বসির উংয়া আবো উংয়া নি কারণ না আবো অনেক জায়গা চিপ চ্যাটিং খাই লাইছো ফান্ড ক্যানট ফ্লো উইদাউট লিগ্যাল কমিটি আবো উনকো সাইতঙ্গ যে নীতি আয়োগ সাইতঙ্গ ইলেক্টেড বডি কুরি হিঙ্গাল অদিকে ফান্ড ফ্লো খাইয়া দুইবার জিপি ইলেকশন উঙ্গ একবার পাটা বিসি ইলেকশন উংয়া হিঙ্গাই আবো তো আনি সরকারিয়া আবো তো চিনি সরকার Abuk jotone salai abuk ungnai jate na ungya jat ungnai he tam thaina kai 200 BC bare na mani bare dia ngode stagnation ba ungoi tongkha abo ang saibia hinkai law and order ni bising na hankai state government se law and order na yo very simple aro throw khai rahoro ang sanamu sungkai haise bo ang kena point khai sanamu singya sir khumuno ekta chikon se surrounding area tamani aro sung taisa peaceful atmosphere khlaida man khlaida na magai tam sung sohojogita re lenan na abo ang musungo tan bagai dai ango jo je ARDD ni PU office thangmani arani oje SC ni tarok puro bai biam thangi SC soli angkhana ka different sources to politics by kono related kuri baro ragna why sabne gulal bai ko nok ni glass sabai do council secretary ni nok ni glass secretary bai politics ko related kuri very peaceful ko exclusively in communal and antai ko khemo toitra se praman nai hima hai tamani karanole যিনি অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার আবো প্রায় 2 বছর আরব টংয়া আমগাই কিলা থাঙ্গ ফাইও নভারা নারুখা উকব তাবুলে শ্যামলি বাজারসে থাঙ্গই কোয়ার্টার টংসু তাহাবো টংনা নাঙ্গো গাই উই শুড নট ফরগেট দ্য কমিউন রিগাই ববো তগিয়া কে সাবলে ডেভেলপ লাইনাই আর আপকি ল এন্ড অর্ডার নি ম্যাটার দে আর তো নিচেই তাইকবুন বদলনি বড় তাইকবুন দফানি বড় ফাদানি বড় ডিস্টার্ব লাইয়া আবু তাইলে সুংতুম নাই Because take as an logo, Manania ex deputy CM presently forest minister. Been a quarter tomo. Botao Kumun Hamdaman Maga Payo Yaka quarter. Argotomo Argotomo. Boss at Tonghaiman Hunkai, Boyaka Hanga Boss at Tonghaiman Hunkai. Why not present chief executive member? Or law and order about Raja Sorkandi department law and order. About Poribesh System Kainankai, Sabani Dorkar, about sung bujina nango ingai skill development ni mekoro TLM tabu skill development phan khai ta hankai jeni rural je skill develop khai mani skill development khlai ADCO skill development ni branch ba office khulo goi
Orbo kaisa skill development khlai BC level ni selection khlai ai chini borong baik village level ra horai karon everybody skill ungmaya selective borok se skill ungu ekai samatolo to pura joto borok to skill dugan ako khlai dani eka abono skill development khlai dani bagai BC level ni borok na to boi bong aro rohorna ni bagai hinkai skill development bosung oro khlai ke chaw jehetu si doro enough space to jora kon to bhal skill samakhe khlai ai abon bagai nang sawo chini o chikon ge abo no fill up khlai no sung ago lai ni nai ani pong no aron paika kolukka hambai